Hi guys, adi may live pa sa Berista. Ayan kami guys, oh. Kakatapos ko lang gumawa ng mga frap tsaka kape. Ma'am, harap kayo ma'am. Ayan o. Ayan guys. Dami namin customer. Adi may life. Tapos, turun! May isang bata na nananahimik. Tapos guys, dito. Busy. Busy sila guys. Ayan. Busy. Mga sirog to par. Sirog.